महाप्रभु जगन्नाथंकर नीलाद्रिनाथ कोटि कैवल्यनाथ जगन्नाथ महाप्रभुंकर घोष यात्रा ये घोष यात्रा उपलक्षे आमर जिते सब हिंदू संगठन अच्छा विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल आमर विश्व कल्याण आध्यात्मिक चेतना संघ समस्त आनुकूल्य नवदिन व्यापी श्रीरामचरित मानस कथा पारायण प्रवचन ता सहित अन्नयज्ञ जपयज्ञ घृतयज्ञ ये समस्त पंचयज्ञर समाहार ये अनुष्ठित हवा बड़ दुर्लभ अत्यंत दुर्लभ। तो भगवान थरे आज आज बड़दान जन भाई आमको पचारे जगन्नाथंकर बापा माँ किए सतरे आमे आमे कौन भावती आमे जमी जन्म होती बोधे भगवान सिद्धि जन्म अच्छे भाई ये भावर देवता भगवान जड़े भक्त कहते कौन कहले भगवान पितामाता किए भगत तो पिता माता भगत बंधु भक्त तोर पिता माता भक्त तोर बंधु अरे भक्त पिता माता पुणी भक्त कौन कहे देव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधु च सखा पिता माता त्वमेव त्वमेव बंधु सखा देव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव शरणं संपर्क भक्त और भगवान का भितर संपर्क केते निबिड़ भक्त भगवान कहते भक्त मोर पिता माता भक्त कहूँ तमेव माता च पिता तमेव आपण मोर बापा माता राम मत पिता रामचंद्र स्वामी राम मत सखा रामचंद्र सर्वस्व रामचंद्र दयालु नान्यम जान नैव जान न जाने आपण ही मोर सर्वस्व आपण ही मोर पिता माता बंधु आपण सब रूप विद्यमान अच्छा आपण ही एका मोर सहारा भक्त कहूँ आउ भगवान कहते भक्त तो पिता माता भक्त कहते भगवान होती भक्त हूँ पिता माता ताहले या भितर संपर्कटा कौन कले मुहि जगत अच्छी छंदी गोविंद 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 मुहि जगत अच्छी छंदी गोविंद 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 भक्त पारे बांधी गोविंद देह मोर शून्य गोविंद 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 जय देह मोर शून्य गोविंद 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 गोविंद
कन्हैया लाल की भक्त भाव वो बंधन हो जाए मो देहटा अत्यंत दुर्जय श्रीरामचरित मानस ग्रंथ गोस्वामी जी अति सुंदर भाव वर्णना करती भगवान स्वरूप कौन वाल्मीकि महाराज कहते कौन से स्वरूप कहले चिदानंदमय देह तुम्हारी कहले चिदानंदमय देह तुम्हारी विगत विकार जान अधिकारी बोले श्यावर रामचंद्र की भगवान स्वरूप है चिदानंद स्वरूप चिदानंदमय देह तुम्हारी विगत विकार आम पाखे जो विकार देखा जाए ना जन्म बुद्धि पुणी वार्धक्य पुणी मृत्यु पुणी विभिन्न प्रकार रोग ये सब विकार भगवान पाखे न थाए भगवान शरीर है चिदानंदमय देह तुम्हारी चिदानंद स्वरूप आनंद स्वरूप सेठी दुखर प्रश्न उठुना भगवान रामकर नामकरण दवा को जाइछंती ये वशिष्ठ महाराज जो आनंद सिंधु सुख दाता जो आनंद सिंधु ये आनंदर सिंधु जो आनंद सिंधु सुख राशि शिखरते त्रैलोक्य सुपासी जी आनंद समुद्र आनंद सुख राशि गोटे बुंदा से जदि अणा जाए त्रैलोक्य आनंदर भरपूर हो जाए आमको कौन द्रव्य देखिले भल जिनस देखिले आमको स्वतः आनंद लगे कहीं आनंद लगे जानते कहीं आनंद लगे ता भीतर आनंद कंद पशिचंती ता भीतर परमात्मा पशिचंती आशीर्वाद श्रीमद भगवत गीतार सप्तम अध्याय सप्तम श्लोक भगवान श्रीमुखर वर्णना करर्जुन को या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्मात् विनिश्रुता भगवान मुखपद्मरु कही कौन मुखपद्मरु बाहरी कहले मत्तः वरदरं नान्य किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणाइव कहले सूतारे जिन मणि गुंथा जाए से जो फूलमाला महाप्रभु पाखे पड़ी ता भीतर जो सूता अच्छी से क्या देखा जाऊ नहीं मात्र फूल गुड़िक सब देखा जाऊँगी आम सब देखा जाऊँगी विभिन्न रूप विभिन्न रंग विभिन्न प्रकार रूप रंग पार्थक्य हेले सुधा सूताटा गोटे अर्थात परमात्मा से जो चिन्मयानंद घन पुरुष आनंद कंद ता भीतर सूक्ष्माति सूक्ष्म रूप में प्रवेश करती अर्जुन शंका है प्रभु किमिति सतरे कौन आप सब जगार पशुंट अष्टम श्लोक कहते प्रथम कहले कौन ना मत्तः वरतरं नान्य किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणाइव कले रसोऽहमप्सुकं तेय प्रभास्मि शशिसूर्ययोः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दखेपौरुषु कहले भगवान कहते रसोऽहमप्सुकं तेय जल भितर मु रस भाव अच्छी रस भाव अच्छी जोटा को आम जीवनी शक्ति कहूँ जल भितर जदि से जीवनी शक्ति न थाए ताहले जलर किसी काम दब ना देखु आपण को जल देखा जाउची किंतु से जीवनी शक्ति देखा जाऊ नहीं से गुप्त भाव अत्यंत गूढ़ अति गूढ़ भाव से परिपूर्ण होकर अच्छा रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्ययोः कहले सूर्य चंद्रन पाखे मु प्रभा रूप अच्छी किरण रूप अच्छी सूर्य चंद्रन पाखर जदि किरण को अलगा कर दिया गोटे निष्प्रभ पत्थर खंड
କିଛି କାମକୁ ନୁହଁ। ତେଣୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ଯଦି ସେ ପୂଜା ପାଉଥାନ୍ତି, ଯଦି ତାଙ୍କର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ଥାଏ, ତାହେଲେ କିରଣ ଯୋଗୁଁ ସୂର୍ଯ୍ୟାତ୍ମା ଜଗତ ସ୍ଥିତିଗଚ୍ଛ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ସୂକ୍ତରେ ବେଦରେ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଜଗତର ଆତ୍ମା। କେମିତି ଆତ୍ମା? ନା କିରଣ ଅଛି ବୋଲି। ଏ ଆତ୍ମା କିଏ? बोलिए कन्हैया लाल की कले रसोहमंसु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्ययोः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दखे पौरुषं किमिति सूक्ष्म भावरे परिपूर्ण भावरे ସବୁ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ସ୍ୱୟଂ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ରସୋହମ ଅପ୍ସୁ କୌନ୍ତେୟ ପ୍ରଭାସ୍ମି ଶଶି ସୂର୍ଯ୍ୟୟ ପ୍ରଣବ ସର୍ବବେଦେଷୁ। ଚାରି ବେଦରେ ମୁଁ ପ୍ରଣବ ଭାବରେ ଅଛି। ପ୍ରଣବ କହିଲେ ଓଙ୍କାର। ଓଙ୍କାର ନ ଲାଗିଲେ କୌଣସି ମନ୍ତ୍ର ହବ ନାହିଁ। ଓಂ ନମ ଶିବାୟ, ଓಂ ନମ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ, ଓಂ ଲାଗିଲେ ତ ମନ୍ତ୍ର ହବ। ତେଣୁ ଓଙ୍କାର ହେଉଛି ମହାଶକ୍ତି, ଯାହାକି ସବୁ ମନ୍ତ୍ରର ପ୍ରଥମରେ ସେ ଉଚ୍ଚାରଣ ହେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଚାରି ବେଦରେ ମୁଁ ହେଉଛି ଓଙ୍କାର ସ୍ୱରୂପ। ହେଲେ ଶବ୍ଦ ଖେ ପୌରୁଷଂ ନୃଷୁ, ଶବ୍ଦ ଖେ ପୌରୁଷଂ ନୃଷୁ। କଣ କହିଲେ? ଆକାଶ। ଆକାଶ ରେ ମୁଁ କେମିତି ଅଛି? ଆକାଶ ତ ଅଦୃଶ୍ୟ, ପୁଣି ତା ଭିତରେ କ'ଣ ଭାବରେ ମୁଁ ଅଛି? ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇକିରି ଅଛି ନା ଶବ୍ଦ ଭାବରେ। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆକାଶ ନଥିଲେ ଶବ୍ଦ ହବ ନାହିଁ। ଏଇ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ଶୁଭୁଛି ଇଏ ବିନା ଆକାଶରେ ହବ ନାହିଁ। ବ୍ଲାଙ୍କ ଆକାଶ କହିଲେ ଏଭ୍ରି ବ୍ଲାଙ୍କ, ଗୋଟେ ଫାଙ୍କା ନଥିଲେ ଶବ୍ଦ ଆସିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଶବ୍ଦ ରୂପରେ ଆକାଶ ଠାରେ ମୁଁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇକି ଅଛି। ଶବ୍ଦ କେ ପୌରୁଷଂ ନୃଷୁ ପୁଣ୍ୟ ଗନ୍ଧ ପୃଥିବ୍ୟାଂ ଚ ତେଜଶ୍ଚାସ୍ମି ବିଭାବସୌ ଜୀବନଂ ସର୍ବଭୂତେଷୁ ତପଶ୍ଚାସ୍ମି ତପସ୍ୱିଷୁ। କହିଲେ ପୁଣ୍ୟ ଗନ୍ଧ ପୃଥିବ୍ୟାଂ ଚ, ଏ ପୃଥିବୀରେ ମୁଁ ପୁଣ୍ୟ ଗନ୍ଧ ରୂପରେ ଅଛି। ଛୁଆ ମାଟି ଖାଆନ୍ତିନି, ଗୋଟେ ମାଟିର ଗନ୍ଧ ଅଛି। ଆଜି ଆମେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାଟିଏ, ତାର ପ୍ରକୃତ ବାସ୍ନା ଆଉ ନାହିଁ। ଆଜି କୌଣସି ପନିପରିବା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଫଳମୂଳ ଯେତେ ସବୁ ଅଛି ତାର ସୌଗନ୍ଧ ଆଉ ନାହିଁ। କାହିଁକି? ଆମେ ମାଟିର ଯେଉଁ ଅରିଜିନାଲ ଗନ୍ଧଟାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲେ ସାର ଔଷଧ ଦେଇ, ଯାହା ଫଳରେ ତାର ମୂଳ ବାସ୍ନା ଆଉ ନାହିଁ। ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ମାଟି ଭିତରେ ମୁଁ ପୁଣ୍ୟ ଗନ୍ଧ ରୂପରେ ବିଦ୍ୟମାନ ଅଛି। ପୁଣ୍ୟ ଗନ୍ଧ ପୃଥିବ୍ୟାଂ ଚ ତେଜଶ୍ଚାସ୍ମି ବିଭାବସୌ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ କ'ଣ ରୂପରେ ଅଛି? ଅଗ୍ନିଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ କ'ଣ ରୂପରେ ଅଛି? ତେଜ ରୂପରେ ଅଛି। ଯଦି ଅଗ୍ନିଙ୍କଠୁ ତେଜ କାଢ଼ି ନିଆଯାଏ ତାହେଲେ ଅଗ୍ନି କୌଣସି କାମକୁ ଆସିବେ ନାହିଁ। ସେ ତେଜ ଯୋଗୁଁ ଆଜି ରୋଷେଇ ହେଉଛି, ସେଇ ତେଜର ସବୁ କାମ ହେଉଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ଅଗ୍ନିଙ୍କ ପାଖରେ ତେଜ ରୂପରେ ଅଛି। ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କଥା, ଉପନିଷଦ କଥା ଆସେ। ଥରେ ଦେବତା ମାନେ କ'ଣ କଲେ? ଅସୁର ମାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଜୟ ଲାଭ କଲେ। ଗୋଟେ ମିଟିଂ ହେଲା, ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ମିଟିଂ କଲେ, ଭୋଜିଭାତ ହବ। MLA ଜିତିଛି, MP ଜିତିଛି, ଗୋଟେ ଭୋଜିଭାତ ତ ହବ ନା, ଗେଟ୍ ଟୁଗେଦର ହବ। ଏକାଠି ସମସ୍ତେ ଦେବତା ମାନେ ବସି ଗୋଟେ ଭୋଜିଭାତ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଆଉ ନିଜ ନିଜର ପ୍ରଶଂସା ନିଜେ ନିଜେ ଗାଇଲେ। କହିଲେ ମୁଁ, ଇନ୍ଦ୍ର କହିଲେ ମୁଁ ଏତେ ଅସୁରକୁ ମାରିଦେଇଛି, ଅଗ୍ନି ଦେବତା କହିଲେ ମୁଁ ଏତେ ଅସୁରକୁ ମାରିଦେଇଛି। ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜର ଅହମିକା ପ୍ରକାଶ କଲେ। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଶିବ ପଞ୍ଚାକ୍ଷର ସ୍ତୋତ୍ର ଭିତରେ ଗୋଟେ ସ୍ତୋତ୍ର ଅଛି, ଯାହାକି ଆଦି ଶଙ୍କର ଭଗବାନ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଯକ୍ଷ ସ୍ୱରୂପାୟ ଜଟାଧରାୟ। ହଠାତ୍ କିଛି ନଥିଲା, ପୁରା ନୀରବ ନିସ୍ପନ୍ଦ ଭାବରେ ଚାରିଆଡ଼କୁ ସମସ୍ତେ ଚାହିଁଲେ। ଦେଖିଲେ କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ବିରାଟ ଯକ୍ଷ ଠିଆ ହେଇଛି। ବିଶାଳ ମୂର୍ତ୍ତି, ନଭଶ୍ଚୁମ୍ବୀ ମୂର୍ତ୍ତି ଠିଆ ହେଇଛି। ପଚାରିଲେ, ଅଦୂରରେ କିଛି ଦୂରରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ଦେବତା ମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ, ଏଠି ତ କିଛି ନଥିଲା, ଏ ମୂର୍ତ୍ତି କୋଉଠୁ ଆସିଲା? ବେଦର ପ୍ରଥମ ଦେବତା କିଏ? ଦେଖି କହିଲେ, ବେଦର ପ୍ରଥମ ଦେବତା
अग्नि ऋग्वेदर प्रथम मंत्र होती अग्नि अग्नि मिले पुरोहितम यज्ञस्य देव मृत्युजम भूतारम रत्नधातवम। बोलिए कन्हैया लाल की जय। तो अग्नि प्रथम देवता शुणिए मजा कथा की उपनिषदर कथा। तो अग्नि देवता प्रथमे गले इंद्र ताको पठेले जाओ पचार बुआरी से किए। अग्नि देवता जाई पहुँचले यक्ष के निकट में। यक्ष पचारे यक्ष को पचारे तमें किए। यक्ष पचारे तमें किए कहूना आग तमें किए कह ना मु अग्नि देवता। बोले तुम काम कौन तुम ड्यूटी कौन ना मोर ड्यूटी मु समस्त को जाली पोड़ी भस्मीभूत करदेवी। ये सकल सृष्टि आमे जानी नड़ा छपर घर निआ को न थाए डर। एवं कोठा घर भी पोड़ी जाऊँ ना नहीं 10 महला 20 महला कोठा भी जाई दौर। ये अग्नि एत शक्ति कहले हाँ तुम एत शक्ति अच्छी गोटे काम कर तांको शरीर गोटे सुखिला घास बाहर कले किए यक्ष गोटे घास बाहर करी कहले यहाँ देखी लगेल। अग्नि समस्त शक्ति लगेले कि घासटा पोड़ा नहीं सुखिला तृणटा बुड़ीला नहीं जलिला नहीं किसी है नहीं। अग्नि लज्जित हो फेरिले इंद्र पचारे कौन पचार से किए कह ना से किसी कहले ना आउ निजर दुर्बलता किए क्या प्रकाश करे। अग्नि देवता छपेले किसी कहले ना। तापरे द्वितीय देवता आसिले पवन देवता। पवन देवता कहले मु जाऊँ पचारि यही पचारे तमें किए पुणी यक्ष पचारे तमें किए कहून मु पवन देवता ना तुम काम कौन ना मो काम कहीं जान मुझे 49 मूर्ति हेबी केन्झर पंप आनी पुरी रे पकेबी। तो मोर तीव्रता तुम्हें जानी ना हो अत्यंत भयंकर मोर तीव्र गति। मु जहाँ चाहिए मेघखंड ठाक आरंभ कर समस्त सृष्टि की उड़े नहीं जीवी। कहले एते शक्ति पुणी से सुखिला घासटा को बाहर कले कहले एटा देखी 2 सेमी घुचेल पवन 49 पवन समस्त शक्ति लगेले किंतु किछि घुचिला नहीं। तापरे पवन देवता तल को मुह कर फेरिले इंद्र पचारे कौन पचार कहले ना किसी से कहूना दुर्बलता से किसी कहूना। तापरे इमिति गोटिक पर गोटे समस्त देवता गले शेष इंद्र कहले मु जाए हम ना या द्वारा किसी हमनी राजा शेष जावाक पड़ो। शेष इंद्र जा पहुँचले इंद्र जा जो पहुँचुंट आउ से यक्ष एमान तो दर्शन देले इंद्र को दर्शन सुना देले नहीं। किए ठिया होती माँ जगदम्बा ठिया होती। बोलिए कन्हैया माँ को दर्शन कले हाथ जोड़ी प्रणाम कले कहले माँ ये विराट यक्ष ठिया होते आ बर्तमान तो सी नहांती कहले से परम पुरुष से सदाशिव महादेव ठिया होते यक्ष रूप तुम मानकर अहंकार भंग करने ठिया होते। तुम पाखे एत शक्ति तुम्हें जानी था बलम बलवताम चाहम जोटा बलुआ लोक कहूँ मोर एत बड़ मु बाहु भागी सब काम करी से बड़ हूँ परमात्मा शक्ति। परमात्मा ही बड़ रूप विद्यमान अच्छा। तुम्हें जो देवता को पूजा कर तुम्हें आज कहूच मु अमुक देवता को पूजा करी समक देवता को पूजा करी गोटे शक्ति विभिन्न रूप से तरंगायित हो। तेणु आम कहूँ तुमेव माता च पिता तुमेव तुम्हें पिता तुम्हें पुणी माता तुम्हें इंद्र तुम्हें अग्नि तुम्हें गणेश तुम्हें कार्तिक तुम्हें दुर्गा तुम्हें सबकि ये समस्त देवता भितर सी प्रवेश कर समस्त भौतिक पदार्थ भितर पंचभूत भितर से ही अच्छा। गोटे कथा
देखंतु समस्ते धारा विवरणी शुणिला बेले शुणुथिबे रथे तु वामनं दृष्ट्वा पुनर्जन्म न विद्यते रथरे वामन को दर्शन कले आउ पुनर्जन्म नहीं ताल तो कौ दिन ओडिशार लोक संख्या बहुत हो सारे ना सिमिति हुए नहीं एठी जगन्नाथ शब्द व्यवहार है नहीं वो शब्द व्यवहार है वामन शब्द व्यवहार है वामन कहले छोटिया छोट शब्द व्यवहार है अर्थात भगवान कौटी अछंती रथारूढ़ होइछंती रथारूढ़ो गच्छन् पथि मिलिता भूदेव पटले स्तुतिर प्रादुर्भावं प्रतिपदमुपाकर्ण्य सदयः दया सिन्धुर्बन्धु सकल जगतां सिन्धु सुतया जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे जय जगन्नाथ स्वामी की जगन्नाथ स्वामी किंतु शास्त्रकार कहले रथे तु वामनं दृष्ट्वा बाहर रथरे देखंतु गीतार गोटे श्लोक भगवान निजे कहते बहिरन्तश्च भूतानां अचरं चरमेव च सूक्ष्मत्वात्तद् विज्ञेय दूरस्थं चान्तिके तत् बाहर अच्छी भितर अच्छी सबु जगह परिपूर्ण होती वेद कहते पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते मु सबु जगह परिपूर्ण होती आमे रथटिए तैयारी करिचु महाराणा भाई माने रथटिए तैयारी कले रथ उपरे जगन्नाथ को बसैले तमे चिंता करो ए शरीर रूपक रथटा को किए तैयारी करिछि स्वयं भगवान तैयारी करिछन्ति रथ मातृ गर्भरे किए जाइथिले तैयारी करिया पाई स्वयं भगवान ए रथ को तैयारी करी मुनि या भितरे बसिछन्ति वामन रूपरे बसिछन्ति पुरुषोत्तर प्रथम मंत्र स्पष्ट भाव प्रमाण अच्छी सहस्र शीर्षा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपाद जे अनंत आखि अनंत हाथ अनंत पाद एभली जे विशाल मूर्ति तिष्ठत्य दशांगुल से दशांगुल परिमित भूमि उपरे हृदय कंदर भितर विराजमान अच्छी अर्थात से रथ उपरे जगन्नाथ बसिचंती आउ ए रथ जोटा जगन्नाथ तैयारी करिचंती भगवान ए रथ उपरे मध्ये से बसिचंती जेतेबेले तांकु दर्शन करियो सेतेबेले सचराचर ब्रह्मांड रे जेते जीव अछंती तांको भितरे शिव बसिचंती तांको भितरे परमात्मा विद्यमान अछंती तम भितरे अछंती समस्त के भितरे अछंती वासुदेव सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभ गीता भगवान कहते सब जगार परिपूर्ण होगी तेणु जितेबले रथ उपर देखिए बाहर देखिए भितर देखिए बाहर देखिले जेंता भितर देखिले सेंता ये दीटा जाक जदि समान रूप से देखिए सेतेबेले आउ पुनर्जन्म हबो नाही बुझिपारले तो आउ इमिति रथ उपरे देखिदेले जदि चिकेन खाई मद खाई रथ उपरे देखिदेले मुक्ति हो इमिति हब नाही ये यही रथ उपरे जेतेबेले भगवान को दर्शन करिवे से रथरे देखिवे भगवान को ए रथरे देखिवे श्रीमद् भागवतर एकादश स्कंद पंचदश अध्याय घर को गले पाठ करेंगे मन रखा 15 अध्याय श्रीमद् भागवतर एकादश स्कंद 15 अध्याय किमिति भगवान को ध्यान करेंगे आम ए उपासना करते आम घर पूजा घर गोटे चिड़ियाखाना सजेचे ये मो पुओ आनी फटो ये मो झी आनी ये मो जुआई आनी ये कौन चिड़ियाखाना ये चिड़ियाखाना नुह ये उपासना केंद्र अर्थात भगवान गोटे मूर्ति पंचदेव देवता भीतर रखिए ताकू इमिति सजई थे
ଯେମିତି ତାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ। ଏ ହେଉଛି ଉପାସନାର ଶୈଳୀ। ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ ଭଗବାନ 10ଟା 15ଟା ଅଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ସତ୍ତା ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସବୁ ଜାଗାରେ, ସବୁ ଜୀବେ ସିଏ ଗଢ଼ିଛି, ତାକୁ ଗଢ଼ିଛି କିଏ, ସବୁ ଜୀବେ ଦିଏ ଆହାର, ତାକୁ କେହି ନ ଦିଏ। ବିଚିତ୍ର ବିନ୍ଦାଣୀ ରୂପରେ ସବୁ ଜୀବ ଗଢ଼ିଛି, ମୟୂରକୁ କରି ସୁନ୍ଦର ଘଣ୍ଟା ଓଜା କରିଛି। କାହାକୁ କରିଛି ସଂସାରୀ, କାହାକୁ ବା ବୈରାଗୀ, କାହାକୁ କରିଛି ଭିକାରୀ, କାହାକୁ କରେ ଯୋଗୀ। ଏ ସକଳ ସୃଷ୍ଟିକୁ ତିଆରି କରି ତା ଭିତରେ ସେ ବିରାଜମାନ ଅଛି। ତା ଭିତରେ ଅଛି ବୋଲି ହାତ ଗୋଡ଼ ଚାଲୁଛି, ଆମେ ଖାଉଛେ ପିଉଛେ। ତମେ ଜାଣିଛ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କ ଭିତରେ ତାଙ୍କ ସତ୍ତା ପ୍ରବେଶ ନ କରିବ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନେ ଆକ୍ଟିଭ ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଶ୍ରୀରାମଚରିତ ମାନସ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କଥା ଲେଖା ଅଛି, କହି କଥା ସାଙ୍ଗ କରିବୁ। ପୁରା ମାଇଣ୍ଡ ଶୁଣିବେ, ନହେଲେ ବୁଝିପାରିବେନି। ଆମେ ଗୁଲି ଗପ କହୁନାହୁଁ। ତ ବିଷୟ କରନ ସୁର ଜୀବ ସಮೇତା, ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ ଜୟ ଜୟ ରାମ। শ্রীরাম জয় রাম জয় জয় রাম। শ্রীরাম জয় রাম জয় রাম। সমগ্র পরম প্রকাশক জয় শ্রীরাম জয় রাম জয় জয় রাম। শ্রীরাম জয় রাম জয় জয় রাম। রাম জয় জয় রাম। শ্রীরাম জয় রাম জয় জয় রাম। জয়। বিষয় করণ সুর জীব সমেতা, সকল একতে এক সচেতা, সবকর পরম প্রকাশক জয়ী, রাম অনাদি অবধপতি সোই। বুঝি রাম, রাম কিଏ অতি সুন্দর ভাবে গোস্বামীজি বর্ণনা କରିଛନ୍ତି। କେମିତି ସିଏ ବାହାରେ ରାମ, ଆତ୍ମା ରାମ କେମିତି ଅଛନ୍ତି, ସେ ଦୁଇଟି ଯାକ ଅତି ତାର୍କିକ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ସେ ରାମ କେମିତି ଏ ରାମ ହେଇଛନ୍ତି, ଏ ରାମ ପୁଣି ସେ ରାମ କେମିତି ହେଇଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ବିଷୟ କରଣ ସୁର ଜୀବ ସಮೇତା। ବିଷୟ କହିଲେ ଇତିହାସ ଭୂଗୋଳ ନଗର ବିଜ୍ଞାନ ନୁହଁ। ବିଷୟ କହିଲେ କ'ଣ ନା ଆମର ଯେତେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଅଛି ତାର ଯେଉଁ ବିଷୟ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆଖିର ବିଷୟ ହେଲା ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବା, ନାକର ବିଷୟ ହେଲା ଆଘ୍ରାଣ କରିବା, କାନର ବିଷୟ ହେଲା ଶ୍ରବଣ କରିବା। ବିଷୟ, ବିଷୟକୁ ଯିଏ ଗ୍ରହଣ କରେ ସିଏ ହେଉଛି କରଣ। କଲମରେ ଲେଖାଯାଏ, କଲମଟା କରଣ କାରଣ, କିଏ ଯଦି ସାର ବସ୍ତିରୁ ଜାଣିପାରିବେ। ତେଣୁ ନାକରେ ଆଘ୍ରାଣ କରାଯାଏ, ନାକଟା କରଣ କାରଣ। ତେଣୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ କରଣ କୁହାଯାଇଛି। ଏଥର ବୁଝିହେଲା ତ? ବିଷୟ କରଣ ସୁର ଜୀବ ସମେତ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ଜଣେ ଜଣେ ଅଧିଷ୍ଠାତା ଦେବତା ଅଛନ୍ତି। ବିଷୟ କରଣ ସୁର ଜୀବ ସମେତ, ସକଳ ଏକତେ ଏକ ସଚେତା। ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ଅଧିଷ୍ଠାତା ଦେବତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଶକ୍ତି ଆସିବ କୋଉଠିକି? ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ପାଖରୁ, ଜୀବ ପାଖରୁ। ଜୀବ ପାଖରୁ ଶକ୍ତି ଆସିବ କୋଉଠିକି? ନା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ। ଇନ୍ଦ୍ରିୟରୁ ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ବଳରେ ଆମେ ରୂପ ରସ ଗନ୍ଧ ଶବ୍ଦ ସ୍ପର୍ଶ ଇତ୍ୟାଦି ଗ୍ରହଣ କରିବା। ବିଷୟ କରଣ ସୁର ଜୀବ ସମେତା, ସକଳ ଏକତେ ଏକ ସଚେତା। ଜଣେ ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ସଚେତନ କରଉଛି। ହେଲା, କହିଲେ ସବକର ପରମ ପ୍ରକାଶକ ଜୋଇ। ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ ଜୟ ଜୟ ରାମ। ସବକର ପରମ ପ୍ରକାଶକ ଜୋଇ। ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ ଜୟ ଜୟ ରାମ। ରାମ ଅନାଦି ଅବଧପତି ଜୋଇ। ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ ଜୟ ଜୟ ରାମ। बोले राघवेंद्र सरकार की जय। सबकर परम प्रकाशक जोई। ये
ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯିଏ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି, ଯିଏ ନଥିଲେ କିଛି ହବ ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଭଗବାନ ସର୍ବଦ୍ରଷ୍ଟା, ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଏ ଆଲୁଅଟା ଲାଗିଲେ, ବଲ୍ଟା ଲାଗିଲେ ଆପଣ ସବୁ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ବଲ୍ କିଛି କରନ୍ତି ନାହିଁ, ସବୁ ଦେଖନ୍ତି। ଆପଣ ଚୋରି କଲେ ତ ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଖାତାରେ ଲେଖା ହେଲା। ଆପଣ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି, ଲେଖା ହେଲା। ସବୁ କର୍ମର ଡାଏରୀ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହୁଛି। ବିଷୟକରଣ ସୁର ଜୀବ ସମେତ ସକଳ ଏକତେ ଏକ ସଚେତା, ସବକର ପରମ ପ୍ରକାଶକ ଯୋଇ, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ବିନା ଜଗତରେ ପତ୍ରଟିଏ ସୁଦ୍ଧା ହଲିବ ନାହିଁ। ସେ ନଥିଲେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନେ କାମ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ଖାଇପାରିବେ ନାହିଁ, ଆପଣ ବୁଲି ପାରିବେ ନାହିଁ, ଚାଲିପାରିବେ ନାହିଁ, ହଲି ପାରିବେ ନାହିଁ। ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି, ସ୍ପର୍ଶନ ସ୍ପୃଶନ ଜିଘ୍ରନ ଦର୍ଶନ ଗଚ୍ଛନ ଶୋପନ ଶୋଷଣ ପ୍ରଳପନ ବିସୃଜନ ଗୃହ୍ଣନ ଲୁମ୍ବିସନ୍ନତି। ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି ଏ ସବୁ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଖାଇବା ପିଇବା, ଚାଲିବା, ବୁଲିବା, ଶୁଙ୍ଘିବା, ସବୁ ତାଙ୍କ ବିନା କିଛି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆମେ ସିଏ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଯଦି ଥରେ ଅନୁଭବ ହେଇଗଲା। ଆପଣ ଘରେ ଫଟୋଟିଏ ରଖିଛନ୍ତି, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଫଟୋଟିଏ ପୂଜନ କରୁଛନ୍ତି। ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଆଉ ମନ୍ଦିରରେ ଯେଉଁ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ, ତା ଭିତରେ କିଛି ଫରକ ଅଛି କି? କିଛି ଫରକ ନାହିଁ। ଏଠି ଆମର ଠାକୁର ଘର, ଏଠି ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାକୁର ଘର, ୟାନ ମନ୍ଦିର, ଏତିକି ତ ଫରକ। ଏଇଠି ବଡ଼, ଆମ ଘରଟି ଛୋଟ। ଠାକୁର ଯେଉଁଠି ରହନ୍ତି ତାକୁ ଠାକୁର ଘର ବା ମନ୍ଦିର କୁହାଯାଏ। କୁହନ୍ତୁ ତ, ଆମର ଜଣେ ଭଦ୍ରଲୋକ ଏବେ ଯାଇଥିଲେ ଆଶ୍ରମକୁ। ଆଶ୍ରମରେ ଗୋଟେ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଅଛି। କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଉଷୁନା ଖାଇଛି, ଆଉ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ କେମିତି ପଶିବି? କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, କୋଇ ବାତ ନେଇ, ତମର ମନର ପବିତ୍ରତା ନାହିଁ, ଭିତରକୁ ତମେ ଯିବ ନାହିଁ, ବଢ଼ିଆ। କିନ୍ତୁ ତମ ଘରେ ଶିବଙ୍କୁ ରଖିଛ ନା ନାହିଁ? ଘରେ ରଖିଛୁ। କହିଲି ତମ ଘରେ ସବୁ ଯେଉଁ ଶିବ ଅଛନ୍ତି, ଏଠି ଯେଉଁ ଶିବ ଅଛନ୍ତି, ୟା ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କେତେ? କହିଲେ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ସବୁ ସମାନ। କହିଲି ତମର ଘରର ଚିକେନ ରୋଷେଇ ହବା ଘର ମୁହଁ ଟିକେ ଠାକୁର ଘରଟା ଅଛି, ସେଇଟା କେମିତି ଭଗବାନ ସମ୍ଭାଳୁଛନ୍ତି? ଭଗବାନ ରହିଲେ ତ ସେଠି। ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ୟା ଭିତରେ ଭଗବାନ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଭଗବାନ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ଘରଟି ସିଏ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ୟାକୁ ଅପବିତ୍ର କଲେ, ଯେଉଁଠି ଠାକୁର ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି ତାକୁ ଅପବିତ୍ର କଲେ, ତାହେଲେ କୁହନ୍ତୁ ତ ଏତେ ଗନ୍ଦା ଭିତରେ, ଏତେ ଅପବିତ୍ର ଭିତରେ ପବିତ୍ରାଣମ ପବିତ୍ରମ ଯୋ ମଙ୍ଗଳାନମ ଚ ମଙ୍ଗଳମ, ଯିଏ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପବିତ୍ର ସେ ସେଠି ରହିପାରିବେ ତ? ଆଧାର କାହିଁ? ଆଧାର କାହିଁ? ଜଣେ ବାବାଜୀ ଥରେ ଜଣେ ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ। ରାଜା ସବୁଦିନେ କହନ୍ତି ମୋତେ କାହିଁକି ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ ହେଉନାହିଁ? ବାବାଜୀ କହିଲେ ହବ, ଅପେକ୍ଷା କର। ବାବାଜୀ ଗଲେ ଭିକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ। ପାତ୍ରରେ ଗୋବର ଲାଗିଥାଏ, ଗୋଟେ ଛେଲୁଆ ଧରିଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ଭିକ୍ଷା କରିବାକୁ ଗଲେ। କହିଲେ ଭିକ୍ଷାମ ଦେହି। କହିଲେ ବାବାଜୀ ତମେ ଛେଲୁଆଟା ସଫା କରି ଆଣ। କହିଲେ ଏଇଥିରେ ଦିଅ ମୁଁ ଖାଇବି। କହିଲେ ଏଇଟା ଖାଇ ହବ ନାହିଁ, ପାତ୍ରଟା ସଫା ହେଲେ ତ ଖାଇବ ନା, ତେଣୁ ପାତ୍ର ସଫା ନହେଲେ ଭୋଜନ କେମିତି ହବ? କହିଲେ ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ତମ ପାତ୍ରଟାକୁ ତମେ ପହିଲେ ସଫା କର, ହୃଦୟ ମନ୍ଦିର ସଫା କର। ଯାକେ ହୃଦୟ କପଟ ଦମ୍ଭ ନହି ମାୟା, ତାକେ ହୃଦୟ ଶରୀର ଘୁରାୟା। ଯାକେ ହୃଦୟ କପଟ ଦମ୍ଭ ନହି ମାୟା, କପଟ ଦମ୍ଭ ମାୟା ହିଂସା ଏ ସମସ୍ତ ଯଦି ଭରପୁର ଅଛି, ତାହେଲେ ଭଗବାନ କୋଉଠି ରହିବେ? ଭଗବାନ ରହିବେ କୋଉଠି? ଜାଗା କାହିଁ? ଭଗବାନ ସବୁଠି ତ ଅଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଦୁଇଟା କଥା ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି, ଆପଣ ଭ୍ରମରେ ପଡ଼ିବେ। ଭଗବାନ ସବୁ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି ଆଗେ କହିଲି, ତାପରେ ଏବେ କହିଲି ଆପଣଙ୍କ ଦେହ ତ ଅପବିତ୍ର, ଆପଣ ମଦ କୁକୁଡ଼ା ଖାଉଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ରହିବେ କୋଉଠି? ଆରେ ଇଏ କି କଥା? କୁକୁଡ଼ା ଖାଇଲା ବାଲାଟେ ଭଗବାନ ନାହାନ୍ତି? ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଣିପାରିବ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ତମ ପାଖରେ 500 ଟଙ୍କା ଅଛି, ତମେ ଜାଣିନାହ, ହୋଟେଲ ସାମ୍ନାରେ ଉପବାସ ବସିଛ।
ହୋଟେଲ ସାମ୍ନାରେ ଉପବାସ ଅଛ ଠିକ ସେଇଭଳି ଭଗବାନ ସବୁ ଜାଗାରେ ବିଦ୍ୟମାନ ଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ତମେ ଜାଣିପାରୁନାହ। ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସକୁ ଜଣେ ପଚାରିଲେ ସତରେ କ'ଣ ଆପଣ ଭଗବାନ? କହିଲେ ହଁ ମୁଁ ବି ଭଗବାନ, ତମେ ବି ଭଗବାନ। କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କୁ ତ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ, ଆମକୁ ଭଗବାନ କହୁନାହାନ୍ତି। କହିଲେ ସତ କଥା, ମୁଁ ଜାଣିପାରୁଛି ଭଗବାନ ବୋଲି ତମେ ଜାଣିପାରୁନ, ଏତିକି ହେଲା ଫରକ। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜାଣିବା ଇଏ କାର କାମ? ଭକ୍ତ କ'ଣ କରେ ନା କେମିତି କଲେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସେ ଜାଣିପାରିବ? କହିଲେ ମୋ ନାମ ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନେ, ମୋ ନାମ ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନେ ଗୋବିନ୍ଦ କରୁଛି ମୋ ନାମ ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନେ, ମୋ ନାମ ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନେ নাম শ্রবণ কীর্তনে। তাহলে প্রেম উপজে, শ্রদ্ধা উপজে যার, শ্রদ্ধা উপজে যার মনে, শ্রদ্ধা উপজে যার মনে, শ্রদ্ধা উপজে যার মনে, সে ভক্তি পদ অধিকারী, সে ভক্তি পদ অধিকারী হেতু হই সংসারী, সেবে হিন্দুয়াই সংসার গোবিন্দ 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 মধু করুচি ସଂସାର କେମିତି ଲାଗିବ ନାହିଁ, ଆପଣ ଭକ୍ତ କେମିତି ହେବେ? ଭଗବାନ ସ୍ୱୟଂ ଶ୍ରୀମୁଖରେ ଉଦ୍ଧବକୁ କହିଛନ୍ତି ମୋ ନାମ ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଉପଜେ ଯାର ମନେ। ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ କଲାବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ରଖିବେ, ଯୋଗ ରଖିବେ। ଯୋଗ କର୍ମସୁ କୌଶଲମ୍, ଅତି କୁଶଳତାର ସହିତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ ରଖିଥିବେ। ଜଣେ ଗୀତା ପଢ଼ୁଥିଲେ, ଜଣେ ବୁଢ଼ା ଘୁଷେଇ ଗୀତା ପଢ଼ୁଥିଲେ ଗଙ୍ଗା କୂଳରେ। ଆଦି ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଭଗବାନ ଯାଉଛନ୍ତି, ଦେଖିଲେ ବୁଢ଼ା ଘୁଷେଇ ସବୁଯାକ ଭୁଲ ଗୀତା ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଆଖିରୁ ଧାର ଧାର ପ୍ରେମାଶ୍ରୁ ବହୁଛି। ଆଦି ଶଙ୍କର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ, କହିଲେ ଆରେ ଜଣେ ତ ବୁଝିଲେ ପ୍ରେମ ଭାବ ଉଦ୍ରେକ ହବ, ନ ବୁଝିଲେ କେମିତି ହବ? ଯଦି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଉଦୟ କେମିତି ହବ? ବୁଝିଲେ ତ ହବ। ଇଏ ତ ଗୀତା ଭୁଲ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଇଏ ତ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି, କେମିତି ଆଖିରୁ ପ୍ରେମାଶ୍ରୁ ବହୁଛି? ଗୀତା ସରିଲା, ବୁଢ଼ା ଗୋସାଇଁକି ପଚାରିଲେ, ଆଦି ଶଙ୍କର ଭଗବାନ ପଚାରିଲେ, କହିଲେ ଗୋସାଇଁ ତମେ ତ ଗୀତା ପଢ଼ି ପାରୁନ, ଆଉ ଏମିତି ତମ ଆଖିରୁ ପ୍ରେମାଶ୍ରୁ କେମିତି ବହୁଛି? କହିଲେ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀଜୀ, ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମହାରାଜ, ମୁଁ କେବଳ ଏତିକି ଜାଣିଛି, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଗୀତା ପଢ଼ୁଛି ମୋ ସାମ୍ନାରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନ ରଥ ଧରି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଭଗବାନ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ମୋତେ ଏତିକି ଜଣା, ଆଉ କିଛି ଜଣା ନାହିଁ। ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବେ, ଯେମିତି ଭଗବାନ ସାମ୍ନାରେ ଖାଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ଅଛନ୍ତି, এই ପ୍ରକାର ଭାବ ଉଦ୍ରେକ ହେଲେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଉପଜେ ଯାର ମନେ, ସେ ଭକ୍ତି ଯୋଗ ଅଧିକାରୀ। ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗ ହେଇଗଲା, ଭକ୍ତି ହେଇଗଲା, ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ ହେଇଗଲା। ପରେ ଆପଣ ବିବାହ କରିଦେଲେ, ହାତ ଗଣ୍ଠି ପଡ଼ିଗଲା ସ୍ତ୍ରୀ ସାଙ୍ଗରେ, ଆପଣ କ'ଣ ଘୁଷୁଛନ୍ତି? ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ନା ସୁଷମା, ସୁଷମା, ସୁଷମା ଘୁଷୁଛନ୍ତି? କେବେ ଘୁଷୁନାହାନ୍ତି ନା। ସୁଷମା କେବେ ଘୁଷୁଛି? ୟା ମୋ ସ୍ୱାମୀ ନା ଶ୍ରୀକାନ୍ତ, ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଘୁଷୁଛି? ନାଇଁ ତ। ଆଉ କେମିତି ମନେ ପଡ଼ୁଛି କହିଲେ? ଆମେରିକାରେ ଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ତାକୁ ମନେ ପଡ଼ୁଛି। ଥରେ ହାତ ଗଣ୍ଠି ପଡ଼ିଯାଉ, ଭଗବାନଙ୍କ ସାଥିରେ ଥରେ ସମ୍ପର୍କ ଯୋଡ଼ି ହେଇଯାଉ, ଥରେ ଯୋଡ଼ି ହେଇଗଲେ ସେ ଭକ୍ତି ଯୋଗ ଅଧିକାରୀ, କେବେ ହେ ନୁହଇ ସଂସାରୀ। ଆଉ ସଂସାରୀ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତରେ 100 ପୁତ୍ରର ବାପା ବଡ଼ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ। କିଏ ସିଏ କହିଲେ? କିଏ କୁହନ୍ତୁ? ଭରତଙ୍କ ବାପା। କିଏ ସିଏ? ତାଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ କୁହ? ଭରତଙ୍କ ବାପା। ଭରତ ହେରିକା 100 ପୁତ୍ର, 100 ପୁତ୍ରର ବାପା, ସେ ବଡ଼ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ। ତାଙ୍କ ନାଁ କେହି ଭାଗବତ ପଢୁନା? ଋଷଭ ଦେବ।
ऋषभ देवंकर 100 पुत्र सी बड़ सन्यासी आउ जैन धर्मर बड़ आचार्य भाव ग्रहण करते 100 पुत्र बापा किमिति तमें कौच मो आज्ञा गोटे छुआ मु तो किसी करें भक्ति किमिति करी भगवान को किमिति डाकिबी 100 पुत्र बापा किमिति सन्यासी हेले से भक्ति योग्य अधिकारी केबे है नुह संसार जहाँ करिवो काम करते चलो नाम गाइते चलो भगवान के साथी रे संपर्क थरे जोड़ी देला परे आउ संसार लागिवो नहीं संसार थाई मध्य तुमको संसार बाधिब नहीं तमे संसार भितर रुह संसार तम भितर न पशु डंगा पानी रे चलिबो पानी डंगा भितर बसिले उड़ी ये हूँ सूत्र योग कर्म सुकौशल संसार ता बाटे रहिबो संसार एक ड्रामा ड्रामा ता बाटे चलिबो किंतु तमे निजर स्वरूप केतेबेले भूलिबो नहीं भगवान को सब बेले स्मरण करिबो जत करोसी जदस्नासी जज्जुहोसी तदासी जत तपस्यसि कौन्तेय तत्पुरुष मदर्पणम जहाँ करुच जहाँ देखुच जहाँ खाऊच जहाँ हवन करुच सब मत समर्पण कर सब समर्पण कर दे कायेन वाचा मनसेन्द्रियवा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावा करोमि यद्यत् सकलं परस्मिन् श्रीमन्नारायणायेति समर्पयामि श्रीमन्नारायण नारायण सुदर्शन की पंचावट की कल्पवट की चार धाम की समस्त संतन की समस्त भक्तवृंद की हनुमान जी महाराज की जय बोलने वालों की जय नहीं बोलने वालों की ईश्वर कल्याण आनंदे सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ओम शांति 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 श्री कृष्णार्पणमस्तु।